Belaka hambai mongni media friends somo tini 22 tarik 2026 जों tini press briefing ma phajaka ani logi to party IPS tini general secretary Brong Nangsar Papan Deparma aing ya sidigi tongo yura tini SGS Rio Deparma Nangsar Paikan yura presiden Sikar Deparma ini press briefing mo sang mapajaka karena ya 3 Agustus sarap boson sang palai kai tongo party IPFT ya dan noni simi asai purun simi sang 3 Agustus edisi parlemen di mine maman sarne sang palai tongo o palai tani ang sarap Tripura rajoni party IPFT yura IPFT job to sini division songai rokno ang pogjago noro dati no ebortani bisingui hai nabagai anong tani pogjago o jaga sini reli bo tongai o reli bo noro dokono haimanga peke belai ke sanai amai terus briefing tanya sini pagi ini dan sekali sasok Jung Jotono Saimano karena 23 tarik August 2026 ও সাল 1984 সন থেকে যে দিন নিসিমি 23 অগস্ট যে চিনি ও ত্রিপুরা রাজ্য ও এডিসি মানকা থেকে এডিসি ষষ্ঠ তপশিল আপন সিমিনো 23 তারিখ অগস্ট 2026 নো ষষ্ঠ তপশিল দিবস অর্থাৎ 6 শিডিউল দেয়নি চিন্তি প্রচার এবং সরকারিভাবে বিশেষ করে এডিসি প্রশাসন পালন করে থাকে এতে IPFT ওয়ান সুকা যে 40 বছর যে এডিসিনি যে অ্যাক্টিভিটি দিনি যে পাওয়ার আপনো নাই চিন্তা যে এই এডিসিতে ত্রিপুরাসার তাই থাংনানি কোনো স্কোপ রই কিছু সাহায্য মানো ঠিক না কিন্তু দিনে আইডেন্টিটি দিনি সিনিজাগমু দিনি হা আপনি যে রক্ষা খালাইনি মতন আবো এডিসিনি ক্ষমতাও রই বনি বাগে স্যার এনসি দেববর্মানি নেতৃত্বে 2009 তিনি আইপিএফটি সংগঠন তৈরির একটা উদ্দেশ্য তাই কোনো দাবি করে ও এডিসিনাল ত্রিপুরাল্যান্ড পৃথক রাজ্য ভারতের সংবিধানের 2-3 ধারা অনুসারে রাজ্য কোদাল ত্রিপুরাল্যান্ড রাজ্য প্রথম ক্লাইনান্তন যে ত্রিপুরাল্যান্ড ছাড়া এই ত্রিপুরা ছাড়া সেই বাঞ্চলিয়া নয় 2009 নিসিমে আইপিএফটি চেঙ্গি ও সামনা যেহেতু 6 শিডিউলতে যেহেতু ত্রিপুরা চিনি তৃতীয় এডিসি এরিয়াও তঙ্গ আর তৃতীয় এডিসি এরিয়া ন তুই ন যেহেতু চিনি দাবি ত্রিপুরাল্যান্ড যে রাজ্য দাবি বনি বাগে ও এডিসি নি যে সাল মানমানি যে সাল 23 অগস্ট 6 শিডিউল দিবস শ্রম ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি দিবস ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেট ফুড ডিমান্ড দেননি তিনি মুক্তাসিমত সাকা জন্মলগ্ন থেকে আসাই পুরনো চিমি আইপিএফটি 2009 নিচিনে তাবুক সুজরা ও 23 তারিখ অগস্ট এবং ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি দিবস ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেট ফুড ডিমান্ড ডে নেই পালন খাইলে পাইও অব হাইকেন থানায় বিসি রঙে হাইকেন তাকলাই বছর 23 অগস্ট 2026 অর্থাৎ খানা এবং আস্তাবল ময়দান গানানি উত্তর গেট গানানি যে বুঝং চুমনিব আপনার মরা চুমনি বন্য ওইলাব जोंनि সারা ত্রিপুরানি বড় যারা ত্রিপুরাল্যান্ড আমদানাই রক বড় और कैसा कोई मुतुम और शुद्ध आईपीएफटी कैसा सोचते आईपीएफटी कैसे बुमुंग जे बुमुंग में त्रिपुराल्যান্ড ने दाबी हो हम संगना ने आसक्ते आईपीएफटी कोनो पॉलिटिकल पार्टी या आईपीएफटी बुझिसे दे अब एक आंदोलन तामने आंदोलन आईपीएफटी के ত্রিপুরাল্যান্ড ने आंदोलन जे कारणे आंगागी बसाका एकमात्र आईपीएफटी ते बिनी सहयोगी संगठन एलाइड अर्गानाइजेशन বড় সিমিনা থাকছে যারা দিল্লি ওখানকাই দিল্লির প্রাইম মিনিস্টার তিনি ভারতবর্ষের প্রাইম মিনিস্টার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হোম মিনিস্টার যিনি যাবো তাছে যারা সিমিনা আইপিএফটি সিমিনা মেমোরেন্ডাম সাবমিট হয় থেকে যে দুই একটা যে ক্লাইনেরও আর সংগঠন রক্ষা কাজে চৌন্ন যে অব আইপিএফটি নি সংগঠন যা আইপিএফটি কোনো পলিটিক্যাল পার্টি নি বেনারও ফাইও
আপনি পার্টিনি জনসমাবেশে ফাইও আপিয়া টিপ্রালেন যে হামজাকনাই টিপ্রালেন নাঙ্গো টিপ্রালেন ছাড়া চিনতে সুগিয়া আপনি হিনি মানসুমনাই যত টিপ্রাসা নরমনি প্রতি তিনি খাবাই কবাই বেলায় কয়মং টিপ্রালেননি ডিমান্ড সেকেন্ড ফেজ তাইসা শক্তভাবে আন্দোলন খাওয়াইনা থাকবো তিনি এই 23 অগস্ট 2026 খানানি যে প্রোগ্রামনি বিশিতি এই প্রোগ্রাম দি পরে সারা টিপ্রালেন হামজানাই রং जों रिंनाय गोबां संगठन एनजिओ दङ पलिटिकल पार्टी दङ बेबार दङ थुंबुयाखै जों टिप्रालेन मुभमेंट फ्रंट तैरि खालामनायनि बागै प्रस्तुति नाय दङ किन्तु जरा 23 तारिख अगस्त भाई सपैका पुइला 23 तारिख अगस्त टिप्रालेन दाबी दिवस हिसाबै पुइला सारा टिप्रासार प्रथम माने परे तुम्हा एनजिओ तुम्हा पलिटिकल पार्टी तुम्हा इंडिविजुअल इंटेलिजेंसिया बुद्धिजीवी जब तदना जों रिंनाय रिंमानि बिसिंते बसकांनि सेकेंड फेज टिप्रालेन मुभमेंट ताइबो शक्तिशाली भाबे जों बसकांगो जों आंदोलन खालामनाय मुभमेंट खालामनायबो थांतंगो के ओ प्रोग्राम न नाइटक खालाय सक्सेस खालायनानै बागै जों जब आईपीएफटी नि सेंट्रल कमिटी नि सदस्य डिविजन नि सदस्य चीनी एलाइड ऑर्गेनाइजेशन नि आतिशा यूथ आईपीएफटी आईडब्ल्यूएफटी आईएमडब्ल्यू नि जब सेंट्रल कमिटी नि मेंबर डिविजन कमिटी नि मेंबर अदिनो जे साथे फानो फाइ एटेन सपाया नांनाय आबो किन्तु पार्टी नि होते निर्देश रिजाखा ओ कखनो गुरुत्वरिना नांनाय बिनि लगे लगे जब टिप्रासा जारा टिप्रालेन हामजागनाय बरकनोबो जारा फाइ सपाया फानो चीनी गोबां मा गाड़ी फाइ दंबोला मावो बरकनो हेल्प खालायो जेबो कोनो किछु खालायो साहाय्य खालायो टिप्रालेन नि आंदोलन ताइबो जोरदार ग्राफ लाइन मुभमेंट खालायना थांनानै साहाय्य खालायनानै आं खालायनाय एके अबन पासापासि चीनी प्रोग्राम बुथिनाय आबोथिनसा आं ब्रिक खालायनाय पयला जों 11ता नि बिसिंगो चीनी जे उत्तर गेट आस्तापुर मयदान निगाना मोरा चुमुनी और बोतुं चुमुनी गमदं बोतुं स्कूल नि जे चुमुनी पयला जायगा जों बुथुमनाय आरो प्रथम बायमानि परे उत्तर गेट निफ्राय लेक चुमुनी नि लामा राधानगर बास स्टैंड जरा थांनाय राधानगर बास स्टैंड नि परे आरो जे गोल चक्कर दंगो आ चक्कर बुरि फैदै से केकुलि फैयो उत्तर गेट नि फैयो ताइ वैसा मोरा चुमुनी बोतुं चुमुनी को फाइ सपनाय एर परे न मूल जे अनुष्ठान आबो बेचिनि आबो जे प्रोग्राम नि सिलेक्ट आईपीएफटी नि जनरल सेक्रेटारि हिसाबै तो आईपीएफटी जनरल सेक्रेटारि आइसा टिप्रालेन हामजागनाय टिप्रालेन नि सबानो तुजुलि तंनाय ओ आईपीएफटी पार्टी नि व्यक्तिगतभावे दलगतभावे सब टिप्रासा जारा टिप्रालेन हामजागनाय नरनो दं खाबाय आइनो हाय जाय सपायनांगौ खानानि प्रोग्राम को जत्तनो फाइ सपायनांगौ अबन मानो माया आपिरो कोनो बेपारखौ अबन जन समाबे हामजानाय दं बागै जत्तनो बागैनो गारि माइया पानो निजि भेहिकल तुइसन काजि बाइक रकम काजि गारि तुइसन काजि बेलाय हामनाय तिनि टिप्रालेन नि बागै जों नांनाय ओ पयमनार बेनो इदिनि आनि जे प्लेसनि जायगा सेस खालायबाय जे आपनि कारननि जोंताबो ओ प्रेसनि पाइमानि परेनो तिनि जे जायगा जनसमावेश में बुथुमनाय आ जायगा थांगोन तिनि पुलिसनि अफिसार फाइ दङ एक समय ताव तिनि प्रेसिडेंट तिनि रोडनि जे भलन्टियार तिनि देखाना थांगोन अफिशियल टीम सह खालायो साइट भिजिट खालायनो हामबाय साका साका पहिला नि जे कपके जे जों आजिबो साइमानो साकलायका जों प्रेस मिट दिखिसि जों प्रत्येक बছर मैक्सिमाम আজি आस्ताबलो केतनो मैक्सिमाम दिल्ली नि जंतर मंतराबो थांगो प्रोग्राम खालायका आकलाय बारो फाइनाल खालामनानै एके जतनो साइमानो भारतबर्षनि जे राजनीति विशेष करे छात्र आंदोलन एरा जे पपुलर पार्टी आसापासि गोबां सारा भारतबर्षनि जे जायगानो स्टूडेंट आंदोलननि कारणे जंतर मंतर साबो सब समय गेदारिं करबो गोबां बायदि आजारा आकलाय परिस्थिति सुबिदा जानाया आजारा खालामनाय मत परिबेश गरि मदनो आजारा खालामनांगौ आकलाय
আগরতলা দুই নাম্বারनिफ्राय टाउन सामानि खेत्रसे अब सालायदों दङ नेशनल फेडारेशन न्यू स्टेट NFNS नि जनरल सेक्रेटारि सरासरि आमफं साका एके 100% बर তিনি ভাই সপঞ্জন কো কিন্তু সপন মাইয়া কো তিনি যদি সপয়াকে খানা ভাই সপঞ্জন কো বিটা एस सानियाल जनरल सेक्रेटारि NFNS बनचिनि प्रधान अतिथि चीफ गेस्ट हिसाबै उपस्थित छन् हादसानि मामला बा आबान बागे आं प्रश्न को हालियाने जानते वो भाई सपय मान भरेंगे हम भाई गाड़ी हामबाय दिनै लोगो सानदाव दिनै जों खाना 23 तारिख अब्ला दिनै स्टेट अफ डिमांड डे अब स्टेट अफ डिमांड डे प्रत्येक बছর दिल्लीआवनो फालिलायो उनाव थानाय बोसोर जों दाख्लै बिभिन्न परिस्थितिनि कारणाव जों दिनै हाथिफ्रा हानि राजधानियावनो जों थायना थांदोंमोन आबनि बागै दिनै जों जों दिनै इउथनि प्रेसिडेन्ट दिनै GS दिनै आंखुर दिनै आरो दिनै खाना साइड विजिट जों खायफैखा आरो SDPO OC जतन फाइमान खायखा तो दिनै आलोचना खायखा जों अब सेमानि जे जायगा बराथुमनि दिनाव अब अरना अंसिनाय तो आबनि बागै जों दिनै आबनो ठीक ठाक खायखा जोनाव बा दिनै हरनि बिसिखौ सामुंबाय रिनानि बाथना फुंनि बिसिखौ जों जाथे अस्टेस्टि सामुनो पाब्लिक खायनानै आबनो जों जायगा माने साखालाय दङ एबं आबो फायबो पाइ बोसोर जरतिर बर बुगा गेदारिं नानि अब जों डिसकास खायो दाबो सामुंनि जरा ताई जत भाद्र मास और भाद्र मास कातिफ्रासानि बागै जतनि क्राइसिस मास भाद्र मास आव जागा सामुं हमो दै रांखुइसा बाय दिनै असुख बिसुखनि जरा बेखौनो जों आसा डिसकास खायो जे दिनै समस्त त्रिपुरानि जे दिनै डिभिजन कमिटि दं माने प्रत्येकटा डिभिजन कमिटिना कम बेस फायनाय तो दिनै बिसास एकदम 7,000 राव थांनानै आंनि बिसास শুধু এটা আর এটা বন্ধ করে ওকে হেরে হেরে এখন তো আই কোটা তো নিদার হইতাছে তো আপুটারা হেরে হেরে আই কোটা করে তো লাগে লাগে এদিকে তো আপনি নট কেটে এদিকে পর্যন্ত প্রোগ্রামের আগে যাতে খালি জায়গা থাকে গাড়িটা মিনিমাম গাড়ি বন্ধ তখন তো ব্লক হয়েই যাবো আপনারা তখন তো বন্ধ ওই সময় তো বন্ধ হয়ে ঠিক আছে August nani sal abo para bibage like important sal roba saimano division division 1984 sal medicine manmani sal August abo ini edisi manmani sal para ana 2009 ismi सारे सितंबरमा ini nanti 23 Agustus अब एडिसी माने साल अपना बेस्ट लाइन अप 2009 इसमें
edisi amsaina tuyai katal hasne dibralen sammani sal apnano songge bayai state of demand day of culture celebrate haithayo tasma 2026 anani sabha bahino agartalawa siniara astobal ground kana utor dito dan sini state of demand day আমরা celebrate khaine bagi sini central committee IPT ni hoite saklaja tongo sara diprani sini joto IPT ni disingkir diprani ni sabawa oge nai dok oge ri phenai dok nani sala jotna agor talawa phalai nai IPT ni organize kai state of demand day ara jagawa ni bangla lokorok phainai ki leader of bahini central committee IPT nonggai sini presiden ada Mariam ketam Raja Pasang Menteri ini nanti tanggal 2026 Agustus Talawa hukum panda di Mas Rili Governor Deputation Betonggo Governor Rubina ini sini iu dan central committee ini ada berapa Agustus Talawa sama amtayo bagi di mana bagi ini kaya kita kami adalah Raja Bisnis Sentrali Agor Talauna pada naik lagi ini nasional lagi khusus dari opan untuk kaya Agor Talauna sini konal somni ni hoite Dada Nagar Dara uttar gate ni hoite Mumbai Nagar Bridge Dara Agor Talauna ini advisor somni hoite konal somni apa yang saya tahu kaya jadi kamu tahu kan lagi dok mana kali aku sudah korban dong hai ini ada presiden ada komisi kalian hamzah gay kalian itu bawa lagi dok kenapa sengkong naik apa sini political na nahariya boy ini edisi mamani saate edisi amtena te alanda rajya mamani saat aura dokto na khale para minister bage undo kaje ni komo konai tadi kaha ka banyak ini hoja sini ro jengana ekte agarta sare agarta ni sini ini Dibrale Chungnagu Dibrale Chungnayo Dibrale Chungnagu Dibrale Chungnayo Dibrale Chungnagu Dibrale Chungnayo Chungnayo